Karon magkat-on lang sad ta og unsaon pagbutang og text box, word art, shapes ug images sa imong presentasyon ug unsaon nato pag-format niini. Sa pag-insert nato sa text box, una moadto ta sa insert tab, dayon i-click nato ang text box tupad sa comment. Ikaduha ay naghuman ninyo click sa text box, i-click dayon ninyo ang presentasyon aron masulatan ninyo og mga pulong ang inyong text box. Ikatulo, sa pag-format ninyo sa text box, ang imong buhaton kay right click, dayon pislita ang format shapes na imong nakita sa ubos. Pagkahuman nato og pislit sa format shape, makita nato nga lain-laing mga options aron ma-adjust ang text box. Sa pag-insert og word art, una adto na gyapon ta sa insert, unya i-click ang word art para makita ang mga lain-laing design or style sa word. Ikaduha, pagpili og style nga imong ganahan, dayon i-click automatic na mabutang sa imong slide sa PowerPoint, dayon mag-type na ka. Ikatulo, sa pag-format sa imong word art, right click, ato i-click ang format shape, unya diri na nato mausab or ma-edit o ma-format ang atoang word art. Sa pag-insert og shapes, una i-click ang insert, dayon i-click ang shapes. Makita nato nga daghan kaayong lain-lain na shapes. Mupili ka og usa ka shape na imong ganahan, dayon ibutang sa imong slide. Sa pag-format sa shapes, mao ra gihapon imong buhaton, mag-right click para makita sa ubos ang format shapes, dayon puslita para mausab ang shape nga imong gipili. Sa pag-insert sa images, atong i-click ang insert, unya pislito nato ang pictures. Pagkahuman nato pislit sa pictures, mugawas ang options na this device, stock images, or online pictures. Kung imong pislito ng this device, pwede nimo ibutang ang mga pictures nga imong gipang-download sa imong laptop o computer. Kung ang stock images imong pisliton, mamahimo kang mopili og mga pictures nga anaa sa PowerPoint. Ug kung ang imong pilion kay ang kaning online pictures, mao ni ang mga pictures nga pwede nimong i-search sa online. Sa pag-format sa images, pareha ra gyapon sa atong gipangbuhat kaniha, mag-right click ta, dayon i-click ang format picture. Unya diri na nato iusab ang atoang picture. Ang kini nga video kay nagpakita unsa nga naa sa Microsoft PowerPoint ug mga lain-laing bahin na makita niini sama sa home, insert, draw, design ug daghan pa. Ug ang pag-design sa slide sa imong presentasyon para mas mapanindot tan-awon. Ug human kay unsaon pag-insert ug format sa text box, word art, shapes ug mga images nga makita sa insert na button para limpyo tan-awon imong mga gipang buta.